Sa may nabala mo sa eskwelahan mo karon. Karang nagsulat ko nga daghan mi og gipang sulat niya kanang kabalo ko mo times tapos Okay, sampol. okay yan sa mga Sampol ah. okay Mante lang. okay lang dayon one sa una sunod 2 sunod 3 1 times 10. ha 1 times 10. 1 times 10 di 1 ay unsa 10 ha 10 gani 1 times 10, 1. 10 gani no Oh, tarong nga. 2 times 10. nga 2 times 10 2 times 10 10 2? I-times di mo sa 10? dito Dagan na sa nabalaan, pero 2 times 10. 10. gani no Proud ba yan mo sa mga nakingani? 1 times 10. 10. 2 times 10. Pila? 2 times 10 10 gani na Natingin na 20. ano 20 2 times 10, 20, ay 2 times 2 10. 4 6 8 10 pulo ka 10. 2 Pila? 4 6 8 10 Oh. 12 14 Sige. 16